نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی زبان عربی تھی اور قرآن حکیم اسی زبان میں نازل ہوا۔ جنت میں بھی یہی زبان بولی جائے گی۔ ہر حرف کو صحیح آواز سے ادا کرنے کو تجوید کہتے ہیں، اور یہ دراصل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کے لب و لہجہ کو محفوظ کرنے کا نام ہے۔ قرآن کریم کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ قرآن پاک کو سمجھ کر اور تجوید سے پڑھا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کلاس میں ہمارا ٹاپک ہے تختی نمبر 11 پارٹ نمبر 9۔ کیونکہ یہ تختی بہت لانگ تھی اور اس کو صحیح طریقے سے سمجھنا بہت ضروری تھا، اس لیے اس کو زیادہ پارٹ میں ڈیوائیڈ کیا گیا تاکہ ویڈیو جو ہے وہ زیادہ لانگ نہ ہو، ہر کسی کے لیے ایزی ہو اس ویڈیو کو کمپلیٹ واچ کرنا۔ تو کرتے ہیں سٹارٹ ہم اپنی کلاس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لام یا زبر لئی، یہاں پر یا لین ہے لئی، لام زبر لا لیلا، تا لام پیش تل لیلا تل، قوف دال زبر قد را زیر ری قدری، یہاں پر کلکلا ہوگا قدری، حمزہ خا زبر آخ لیلۃ القدری، وقفن لیلۃ القدر، حمزہ خا زبر آخ را زبر را اخرا، جیم زبر جا اخرج، تا لام زیر تل اخرج تل، حمزہ را زبر عود پیش دو، اخرجت الارض، وقفن اخرجت الارض، میم نون زیر من، یہاں پر اظہار ہوگا کیونکہ حمزہ ہے، نون ساکن کے بعد حمزہ ہے، من حمزہ ہا زبر آہ، لام لام زیر لل، من اہلل، اظہار میں کبھی بھی گنہ نہیں ہوگا، من اہلل، کاف زیر کی، تا کھڑی زبر تا، کتابا زیر بی کتابی، من اہلل کتابی، وقفا من اہلل کتاب، یہاں پر بھی جیسے ہی با ساکن ہوا تو ہم نے کلکلا کیا، کیونکہ جیسے ہی با ساکن ہوگا تو کلکلا ہوگا۔ عین نون زیر عین، دا زبر دا عند، یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف اخفا ہے، عند، زال یا زال جو ہے زال کو ہم لام سے ملائیں گے، یا کو ڈراپ کریں گے، زال لام زیر ذل، عند ذل، عین را زبر اور، شین زیر شی عائشی، عند ذی العرش، وقفا عند ذی العرش، یا میم زبر یم، نون زبر نا، یمنا، عین و پیش او، یمنع، نون لام زبر نل، میم علی زبر ما، یمنعون الماء، عین و پیش او، نون زبر نا، یمنعون الماعون، وقفا یمنعون الماعون، واو زبر واہ، ہا پیش ہو، واہو، واو لام زبر ول، واہو ول، غین زبر غا، واہو ول غا، فا واو پیش فو، واہو ول غفو، رو لام پیش ول، واہو ول غفور، واو زبر وا، دال پیش دو، ودو، دال واو پیش دو، ودو، دال پیش دو، ودود، واہو الغفور الودود، وقفا واہو الغفور الودود، زال لام پیش ذل، یہاں پر واو اور الف دونوں ہی ڈراپ ہوں گے، ذل، عین واو زبر اور، ذل اور، شین لام زیر شل، ذل عرش، میم زبر ما، جیم یا زیر جی، مجی، دال پیش دو، مجید، ذل عرش المجید، وقفا ذل عرش المجید، لام زبر لا، قاف دال زبر قد، لا قد، خا زبر خا، لام قاف زبر لا، خلق، نون لام زبر نل، خلقنا، حمزہ نون زیر، سین علی زبر سا،
यहाँ पर नून के बाद सीन है तो यहाँ पर इख्फा होगा. लक़द ख़लक़नल इंसान, फा या ज़ेर फी, फा या मद ज़ेर फी, फी. हमजा हा ज़बर आह, फी आह, सीन ज़बर सा, ahsa, नून ज़ेर नी, ahsani. यहाँ पर जल्दी पढ़ेंगे, बहुत से लोग यहाँ पर क्या मिस्टेक करते, ahsani नहीं पढ़ेंगे, ऐसे यहाँ बहुत ये जो है रॉन्ग पढ़ा जाता है, ऐसे नहीं पढ़ा जाएगा. यहाँ हम जल्दी पढ़ेंगे, जबर ज़ेर पेश को कभी भी मजहूल नहीं पढ़ना. फी, क्योंकि यहाँ पर या मदा है, मदा भी है, इसलिए हमने यहाँ पर इसको खींचा, लेकिन यहाँ पर जबर ज़ेर पेश को बिल्कुल भी नहीं खींचेंगे. फी ahsani. ता कॉफ ज़बर तक, वाव या ज़ेर वी, तक़वी. कॉफ जो है वो हरफे कलकला में से है, यहाँ पर झटका देंगे. तक़वी, मीम दो ज़ेर मीम, तक़वीमिन. अब यहाँ पर पूरी आयत एक ही बार पढ़ते हैं. लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम. हमजा आइन ज़बर आ, तो या ज़बर तोई, तोई, तई नहीं पढ़ेंगे, तई नहीं पढ़ेंगे, और यहाँ आइन को मिडल थ्रॉट से अदा करेंगे, और स्क्वीज करके. तो या ज़बर तोई, तोई, नून खड़ी ज़बर न, तोई न, कैफ लाम ज़बर कल, तोई न कल, काफ ज़बर कौ, सा ज़बर सा, कौसा, रा ज़बर रा, कौसरा. वक्फन के बाद रॉ जो है, वक्फ करने के बाद रॉ साकिन हो जाएगी. ये हुर्फ मोस्ट डिफिकल्ट है, बहुत से लोग इसको पढ़ने में मिस्टेक करते हैं. हमजा यहाँ पर हम हिज्जे से पढ़ेंगे, स्पेलिंग के साथ पढ़ेंगे. हमजा लाम, पहले हुर्फ को पढ़ा जाता है मद लाजिम में, उसके बाद हरकात को. हमजा लाम खड़ी मद ज़बर आल, हमजा खड़ी ज़बर आ, आल, आ, नून ज़बर ना, आल, आना, वक्फन, आल, आन. इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज.